Him. What a mighty God we serve. Hallelujah. What a mighty God we serve. Hallelujah. What a mighty God we serve. Hallelujah. Heaven and earth adore Him. Even angels bow before Him. What a mighty God we serve. Many of us take God for granted. Beaucoup d'entre nous, on prend Dieu comme argent comptant. But He is a mighty God. Mais il est un Dieu puissant. God was asking Esther to teach the people of France whom the Lord is. Et Dieu nous a demandé d'enseigner au peuple de France qui est ce Dieu. It's very important that we understand the Lord we are working with. Il est tellement important que nous comprenions qui est ce Dieu avec lequel nous That travaillons. He is not a man, He's not a small boy. Il n'est pas un homme, il n'est pas un petit garçon. He is not our servant. Il n'est pas notre serviteur. He is God. Il est Dieu. If you're not afraid of Him, Si then I'm sorry for you. Si tu ne le craignes pas, je te plains. From the little thing that has happened here today, À partir de ce qui s'est passé avec nous, you ici can aujourd'hui, bear witness with me that it doesn't happen even in churches. tu peux témoigner avec moi que ça n'arrive même pas dans les What God églises. does in winning women worldwide, Ce que Dieu fait au sein de nous dans les femmes pleureuses mondiales, you cannot see it anywhere else. on ne le voit pas nulle part ailleurs. That this God comes down to Que our level Que ce Dieu, il s'abaisse à notre niveau. and speaks to us in the language we Et understand. il nous parle dans un langage que nous comprenons. See how merciful He is. Vois comment il est plein de miséricorde. What we did this afternoon is enough to clear the whole people. Car ce qu'on a fait, cet acte qu'on a posé cet après-midi, ça suffit pour Because nettoyer. we were in absolute disobedience Parce que nous étions dans l'obéissance absolue. and very, very carnal. We walked in the flesh. Et nous avons marché dans la chair. Because the Lord was here crying out and calling our attention. Parce que le Seigneur, il était là, il criait pour notre attention. But we did not pay attention to Mais Him. on ne lui a pas prêté d'attention. We have to come to a point whereby we understand when God, even if He's speaking through a small girl, a small child, Il faut qu'on arrive à un point où même si Dieu fait passer un message à travers une petite fille, we need to pay attention to Him. il faut qu'on lui prête attention. Maybe because He was calling our attention through a man. Peut-être parce qu'il a attiré notre attention à travers un homme. Oh, he's not a willing woman. Oh, lui, il n'est pas une femme pleureuse. And so we decided to do whatever we like. Peut-être on a dit, bon, on va faire ce We qu'on paid veut. no attention. Et on ne lui a pas prêté d'attention. I know how long the Lord cried out here, waited for us to go and eat our so-called lunch. Et j'ai témoigné comment Dieu il a attiré notre attention, il nous a attendu de venir le temps que nous ne mangions. Even when we came in, He told us that He was waiting for us. Et même quand nous sommes arrivés, il nous a dit, mais je vous attends. And some of us didn't even catch the point. Et certains d'entre nous, on n'a même pas réalisé ce qui était en train de se passer. What a merciful God. Que We Dieu are est serving. miséricordieux, il est. Hallelujah. Alléluia. Oh Lord, You have been so good. You are so good to us. Oh Lord, You are excellent in our lives every day. Oh Lord, You have been so good. Daddy, You are so good to us. Oh Lord, You are excellent in our lives. I want us to rise on our feet again and give Him glory. Je veux qu'on se lève et qu'on rende Shall toute we la rise gloire à on our Dieu. feet and give God? Levons-nous et portons à Dieu toute la gloire. And let us thank Him for His goodness and for His mercy. Remercions-le pour toute sa bonté, pour toutes ses bontés envers nous. Let
us thank him for his love for us. Remercions-le pour son amour envers nous. Oui, Seigneur, For the je love veux he te has dire for merci, you. Seigneur, Pour pour ton l'amour amour qu'il a pour infini, l'Europe. Seigneur, notre And for his Dieu. mercies that endure forever. Et ses Seigneur, parce ses que c'est toi miséricordes qui nous as conduits qui durent éternellement. Seigneur, nous Father, we venir bless écouter ta parole. Father, we honor you. We adore you. Magnify you. You are such a good God. Such a loving Ton Father. amour infini, Father, Seigneur. even while we were yet sinners, you died for Tout us. ce que tu as You still accompli show us that dans ma mercy vie, up Seigneur, until now. notre Dieu, dans We are l'Église, grateful, dans O les Lord. corps du Christ, Father, dans la we vie de thank tout un you. chacun, Thank Seigneur, you. notre Pendant que Dieu. nous étions toujours pécheurs, tu es mort pour nous. Blessed be thy name, O Lord. Bénissons Thank le you nom de for Seigneur. delivering us. Thank you for forgiving Merci us. pour de nous avoir Thank you for délivrés. saving us, O God. Merci de nous avoir And for, sauvés. thank you for coming into France Merci Seigneur and d'être running venu away ensemble. the old man. Merci Seigneur And bringing d'avoir in the new man. d'avoir détruit l'ancien Seigneur et d'avoir déroulé devant nous Seigneur un terre nouvelle. We magnify your name, O Nous God. magnifions ton nom. Dans le nom de Jésus. Come, Holy Spirit, we need you. Come, sweet Spirit, we pray. Come in your strength and your power. Come in your own special way. Oh, come, sweet Holy Spirit, we need you. Come, sweet Spirit, we pray. Come in your strength and your power. Come in your own special way. Dear Spirit of the living God, Cher Esprit de Dieu vivant, we invite you, O God, nous t'invitons as our teacher, en tant que notre enseignant to teach us this afternoon de nous enseigner cet après-midi. the things that you want us to know and to hear. Les choses que tu veux qu'on apprenne, qu'on entende. Help us, O Lord, to be focused. Aide-nous Seigneur à être focalisés. Help us to hear your voice. Aide-nous à entendre ta voix. Father, help us not to see any man, Seigneur, aide-nous à ne pas regarder vers l'homme. because we are not here for anybody but you. Parce que nous sommes là pour personne que toi. Cause us to hear your voice Aide-nous à entendre ta voix and know your truth. et de connaître, Because when we know your truth, the truth will set us free. Seigneur, de connaître ta vérité parce que ta vérité nous libère. Thank you, Abba Father. Merci Abba Père. In Jesus' name. Dans le we nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Shall we be seated? Et essayons. Shall we be seated? Our God is a good God. Notre Dieu est un bon Dieu. Amen. He loves us so Il much nous aime tellement that He doesn't want us to miss eternal life. He does not want us to miss eternal life. Il veut pas qu'on passe à côté de la vie éternelle. He wants us to run our race to the end. Il veut qu'on court notre course jusqu'à la fin. And He wants us to carry out our mandate, the mandate He has given to us successfully. Et il veut qu'on achève cette mission, ce mandat qu'il nous a donné avec succès. The Lord cannot send us without equipping us. Mais le Seigneur ne peut pas nous envoyer sans nous équiper. And He has given us every tool, all the tools that we need Il nous a donné tous les outils dont on a besoin to run our race successfully pour courir cette course avec succès and to carry out His mandate successfully. et pour emporter le prix, pour accomplir le mandat avec succès. But unfortunately, Mais malheureusement, one of the tools, greatest tools He has given us to do this journey l'un des outils qu'il nous a donné pour nous permettre de courir cette course, we have sadly neglected on l'a négligé. and overlooked. Et on n'a pas regardé. Yesterday, my sister Katrina was talking about the church. Alors, hier, notre sœur Katharina, elle parlait de l'Église. How the church has lost its power. Comment l'Église se trouve sans puissance.
how Christians have played down everything. It's like our God is of no effect. C'est comme les chrétiens ont dit que bon, finalement, notre Dieu, il est sans effet. It's Sans as though efficacité. our God is no more in existence. C'est comme presque notre Dieu est sans existence. We pray and pray and pray and we don't have results. Et on prie sans résultat. And it looks like the enemy is gaining ground. Et lui semble que l'ennemi, il prend son Things are terrain. going haywire. Et que les choses, ils deviennent tout We are no dingues. more conscious of the power of God. Et on n'a plus conscience de la puissance de Dieu. The fear of God is even gone. Et même la crainte de Dieu est disparue de nos Iniquity vies. is toppling iniquity. Et l'iniquité est doublée par l'iniquité. She was talking about having 3 genders or 4 genders Elle instead parle of de- 2 that God Au had lieu made. d'avoir mâle et femelle, qu'il y a les troisièmes And genres you see, encore the plus. kingdom of darkness is rising higher Et and vous higher voyez que le royaume des ténèbres, il s'élève de plus en and plus. trying to overtake the whole world. Et il essaye de prendre le monde And entier. Christians are very silent. Et les chrétiens, on est The other day, silencieux. one of our sisters was complaining. He's asking, why are Christians quiet, silent, Elle this est and devenue that? seule. Mais pourquoi les chrétiens sont-ils si silencieux? It's because we have lost that tool, C'est parce que nous avons perdu cela aussi. that powerful tool that God has given to Cet us. outil puissant que Dieu nous a donné. And that tool is fasting. Et cet outil, c'est le jeûne. Hallelujah. You Alléluia. know, when I received the information that I should talk on the atomic power of intercession, Donc quand j'ai reçu l'invitation de parler sur le sujet de la puissance atomique de l'intercession, I said atomic power of intercession. I started thinking in a different direction. je me suis dit la puissance atomique et j'ai commencé à penser, mes pensées prendre une autre direction. I started thinking about what intercession does for us. Et j'ai commencé à me dire, mais que fait l'intercession pour nous? And as I was meditating on this thing and praying, Et pendant que je méditais et je priais, one day I was just packing books in my house, une fois j'étais en train de ranger les livres dans ma trying to maison. put things in order in my J'ai house. essayé de mettre de l'ordre dans ma maison. And one book fell out from among the books. Il y avait un livre qui est tombé parmi tous les autres. To my surprise, I looked at the book and it says Atomic Power with God. Et à mon grande surprise, le titre de ce livre, c'est La puissance atomique avec Dieu, Through fasting and prayer. à travers le jeûne et la prière. I say, God, what are you doing? Et j'ai dit, oui Dieu, que fais-tu? Atomic power with God. La puissance You atomique know, avec I Dieu. was so fascinated by the same words. Et j'étais tellement fascinée parce que c'était And I exactement les was mêmes mots. meditating and thinking, atomic power La with God. puissance atomique Through fasting and prayer. avec Dieu, à travers le jeûne et la prière. You can imagine. I put everything aside and started reading that book. Tu peux imaginer, j'ai oublié le rangement, je m'assois et je Little did mets I avec le know livre. that God was calling my attention to something. Parce que je savais que Dieu était en train d'attirer mon attention à quelque chose. God was calling my attention to what we have lost. Dieu était en train d'attirer notre attention à ce que nous avons I perdu. say, God, Et je dis, Dieu, the thing really humbled me and quietened me. cette expérience m'a tellement... je me suis humiliée devant et je me suis tue. This book was written by Franklin Hall, Donc ce livre a été écrit par Franklin Hall. and I advise everybody to get a copy of that book. Et je conseille à tout le monde d'acheter ce livre. That book just, reminded me of what we have lost. Ce livre m'a tellement rappelé de ce que nous avons perdu. And I felt very ashamed of myself Et j'avais honte de moi-même. because I am also deceived by the evil one. Parce que moi aussi, j'étais dupe par l'ennemi. Like he has deceived so many of us, so many Christians. Tout comme on est tombé dans la déception, voilà, de To beaucoup de think that chrétiens. fasting is not the thing, because you always hear, oh, fasting is not the thing that moves God. Parce qu'on peut se dire, bon, peut-être le jeûne, c'est pas ça qui émue le cœur de Dieu. It is not because of fasting that God answers your prayer. C'est pas à cause du jeûne que Dieu répond à tes prières. And we're talking about prayer, 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 Et prayer. on parle de la prière, 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 prière. And we play down fasting. Et jeûne, on le rétrograde. En fait, le Whereas jeûne. fasting is mentioned like 1/3 as many times as prayer in the Bible. Or, en fait, dans la Bible, le jeûne, Dieu il parle du jeûne autant de fois qu'il parle de la prière. But we live, the devil, deceived us into just
pushing fasting aside. Mais on est tombé dans cette déception de croire que le jeûne, bon, on le laisse tomber, on le rétrograde, on ne And prête we pas are praying l'attention. and praying and praying. See, all of us are praying. On prie parce que parmi nous, Everybody tous is on prie. praying. Et tout le monde prie. We labor in prayer. Nous laborons même, nous travaillons dans la And prière. yet, Mais we all complain that the things that were happening before Mais- are no more happening. Mais on se dit tous, mais les choses qui se passaient autrefois ne passent plus. And things are getting worse and worse and Et les worse. choses autour de nous s'aggravent de pire en pire. And even Christians are getting weaker and weaker, Et même les chrétiens, ils perdent leur force. discouraged and demoralized. Découragés, démoralisés. Hallelujah. So God is calling our attention Donc Dieu veut attirer notre attention to what He has given to us à ce qu'il nous a donné, that gives power to prayer. qui nous donne la puissance à nos prières. Fasting is a catalyst Et le jeûne, c'est un catalyseur that makes prayer effective. qui rend la prière efficace. Hallelujah. Alléluia. If fasting was not important, Si le jeûne n'était pas important, God would not have encouraged us or instructed us to fast. Dieu ne nous aurait pas encouragés à jeûner. It's a principle that needs to be observed by Et c'est un Christians. principe qu'il faut qu'on observe. Let us turn to Matthew. On va se tourner dans le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu. Matthew chapter 6. Matthieu 6. I wish I could have somebody help me read fast. Matthew chapter 6, I'll read from verse 17. Partez du verset 17. But thou, when thou fastest, anoint thy head and wash thy face, that thou appear not unto men to fast, but unto thy Father which is in secret. And thy Father which seeth in secret shall reward thee openly. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret, tu le rendras. What does it show us? What does it tell us? Qu'est-ce que ceci nous montre? It tells us that we should fast. Il nous dit qu'on devrait jeûner. This is an instruction, an injunction C'est from our Lord Jesus une Christ. injonction qui vient direct de notre Seigneur Jésus-Christ. Because if it is not necessary, Parce que si ce n'est pas He nécessaire, will not say when you fast. il n'aurait pas dit quand tu jeûnes. He will say if you fast. Il aurait dit si tu jeûnes. Or something like that. But He knows it's a thing that we should be doing. And He says when you fast, which means we should be fasting Donc, often and parce all que the time. c'est quelque chose qu'il sait qu'on devrait faire toujours, souvent, And when c'est you are quand tu even jeûnes. fasting, because some people make a show of it. Parce Oh, que I certaines am personnes, fasting. I am fasting. oh, Telling je suis en everybody you train are de fasting. jeûner et tu dis à tout le monde que tu es en train de jeûner. It's a thing you do, and you do it with joy and gladness, and knowing that it's a principle that God has given to us to help us live this life. Quand il dit quand tu le fais pas devant les hommes, mais tu fais avec joie parce que c'est quelque chose que Dieu nous a donné comme une puissance pour nous permettre de vivre cette He vie. said, when you fast, anoint your head, look good. Voilà, a l'air bien quand tu t'occupes-toi de ton Don't apparence. look moody and gloomy as if somebody is beating you. Voilà, faire l'air bon comme ça, que je jeûne, comme si quelqu'un est en train de te taper, te rend ta vie misérable. Amen. So fasting is a thing that should be done. Donc le jeûner, c'est quelque chose qui devrait être fait. And in Matthew chapter 9, verse 14. Let me read verses 14. Donc and 15. Matthieu chapitre 9, c'est à partir de Then 14. came to him the disciples of John, saying, why do we and the Pharisees fast often, but thy disciples fast not? And Jesus said unto them, can the children of the bride chamber mourn, as long as the bridegroom is with them? But the days will come
when the bridegroom shall be taken from them, and then shall they fast. Alors les disciples de Jean vinrent vers Jésus et dirent, « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous souvent, tandis que tes disciples ne jeûnent pas ?» Jésus leur répondit, « Les invités à la noce peuvent-ils être tristes tant que le marié est avec eux? Les jours viendront où le marié leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. » This is Jesus Christ again. C'est encore une fois, c'est Jésus qui At parle. that time, he was with the disciples. À cette époque, il était donc, à cette occasion, il était avec ses disciples. And his grace and everything was covering them. Et sa grâce les couvrait. Now he is no more with us. Il n'est plus avec nous, Although we have the Holy Spirit, mais nous avons le Saint-Esprit. we need to fast. Mais il faut qu'on jeûne. We need to fast. Il faut qu'on jeûne. Amen? Amen. Because Jesus, we don't take anything for granted. Parce qu'avec Jésus, on ne prend quelque chose. Some people may be arguing and saying, after all, Jesus is still alive, yes, but he's not with us physically. Peut-être tu te dis, en fait, bon, Jésus, il est toujours vivant, c'est vrai, il n'est pas avec Like he nous. was with the apostles at that time. Mais il n'est pas avec nous comme il était avec les apôtres à cette époque. Hallelujah. So, fasting is very, very important. It's of a great essence. Donc, And we need to fast often. We need to fast always. Because when we fast with prayer, you see things happen. Donc, Dieu nous encourage, il faut qu'on jeûne régulièrement, constamment, souvent, parce que ça associe une puissance à notre prière et on voit des résultats. If you watch the people of old, our predecessors, the people that went ahead of us, they lived a life of fasting. Si tu regardes nos prédécesseurs dans la foi, ils vivaient une voie de jeûne. They were not just praying, empty prayers. Ils n'étaient pas en train de prier des prières vides. Without fasting, we cannot live this life well. Sans jeûner, on ne peut pas vivre cette vie comme il faut. Because fasting beats down your flesh. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu jeûnes, tu nies ta chair. We are instructed to walk in the spirit Nous sommes instruits, enseignés à marcher par l'esprit and not in the et flesh. pas par la chair. If you read Galatians 5, 16 to Si 17, tu lis Galates 5, and see what we are told. you say again, Galatians chapter 5, verses 16 Et on and va lire donc 17. Galates 5 à partir du verset This I say then, 16. Pardon. walk in the spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. For the flesh lusteth against the spirit, and the spirit against the flesh. And these are contrary the one to the other, so that ye cannot do the things that you would. The flesh is our greatest enemy. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. God is a spirit, Dieu est l'esprit. and they that worship him must worship him in spirit and in truth. Et ceux qui le louent doivent le louer en esprit et en vérité. So if we truly want to connect with God, Donc si nous voulons vraiment nous connecter avec if Dieu, we truly want to seek God si nous voulons vraiment and to chercher hear Dieu him, et l'entendre, we must do it not in the flesh. il faut qu'on le fasse pas We selon la must do chair, it in the mais il spirit. faut le faire selon l'esprit. And how do we do it in the Et spirit? comment le faire selon l'esprit? For you to be in the spirit, for your spirit to be very active, Afin que ton esprit for soit your actif, spirit to be very alert, afin que ton for your esprit soit éveillé spirit to be able to connect well with God. et capable d'entendre et de se connecter bien avec Dieu. Your flesh must die. Il faut que ton chair And meure. there are no two ways of killing the Et il flesh. n'y a pas de façon de tuer la You chair. kill the flesh by starving that flesh. Tu fais mourir la chair en lui privant de la nourriture. And that is by fasting. Et c'est pour cela que le jeûne. Fasting is total abstinence from food. Donc c'est l'abstinence If totale we de la really mean nourriture. business, Si nous voulons vraiment faire les affaires de Dieu, remember that we live. souvenons-nous We eat to live. We don't live to eat. que nous
que nous mangeons pour vivre, nous ne vivons pas pour manger. But the devil has deceived us into believing that if we don't eat anytime, we will die. Mais Satan nous a fait avaler la déception que si nous ne mangeons And pas, some on of va us will mourir. give all kinds of excuses. Et on se trouve toutes sortes d'excuses. Oh, I am not well, so I cannot Oh, fast. je suis pas bien, je ne peux pas jeûner. I am on medication, so I Je cannot prends des fast. médicaments, je ne peux pas And jeûner. you are loading your body with chemicals called medication. Et donc on est en train And it de is polluer damaging le your corps body more and more. avec des polluants finalement qui When sont les God has médicaments. given us a principle that will heal us. Or Dieu nous a donné le principe. Because most of the diseases, most of the things we suffer is from eating. Parce que beaucoup de choses dont nous souffrons, And les you know maladies that sont when dues you à fast, choses que nous mettons dans notre When you corps. fast, I tell you, you are healed. Et je te dis que quand tu jeûnes, tu es guéri. Many diseases are taken care of. Et plein de choses, Dieu il s'occupe de tout. I want to give you an example, even with myself. Je veux te donner un exemple de ton propre When histoire. we came back from Indonesia, Quand on est rentré de I was l'Indonésie, feeling like some blocks were laid on my head and my body was so heavy. oh, mon corps était tellement lourd, c'était comme des gros blocs ont été mis sur mon corps, sur ma tête. I was feeling bad. I was even thinking of asking for, what do they call it, Advil, or all these painkillers. Donc en See if I fait, could. je me suis dit, bon, peut-être je vais prendre quelques médicaments, des Nurofen et tout ça. But then, because this book, I was reading it in the plane. En fait, Because I found it before we traveled. donc j'avais trouvé ce livre avant de partir en I voyage. was J'étais en train de reading it, lire I dans read l'avion. it, and so as soon as I came back, Et aussitôt que je suis rentrée, nobody told me to start fasting. personne m'a dit de commencer à I'm jeûner. I'm telling Je you. te dis, You know, because I know that God is calling us back to something. je sais que Dieu God nous, is awakening us il to nous something. retourne à revenir à lui, il nous Come to éveille reality with the truth. de Honestly, with the truth. I said that avec God la is calling vérité. our attention, Okay, calling il- us back to Ok, the il nous real thing. attire à revenir à la vérité. And so I started fasting. Et donc j'ai commencé à jeûner. Nobody told me, and I didn't wait for. Some will say, unless the Holy Ghost tells you to fast, don't fast. All these are lies. Je n'ai pas attendu à ce que quelqu'un me dise, oh, j'entends le Saint-Esprit dire, mais non. So by the second day, Donc le deuxième jour, all that weight, I don't know where they went. sur ce poids, donc je ne sais pas où il est parti. And I tell you, before I went to Indonesia, Et avant que je ne me rende en I Indonésie, had my medical checkup, j'ai fait un and I stood on the médical. scale. I was weighing 184 pounds, Donc je me pèse sur la balance et j'étais à 184 which is absolute pounds. overweight Et donc en fait, voilà, j'étais en surpoids for my size. pour ma taille. But after this fasting, Mais après ce jeûne, I stood on the scale. je me balance, I je came me down mets sur to la balance 160 et je suis descendue à 160 within 1 week. dans une semaine. Isn't that amazing? C'était incroyable. So fasting, and you feel good. Et tu te sens bien, You feel strong. tu as You la feel force, healthy. tu te sens en bonne santé. What God has given to us, Car ce que and Dieu the nous a devil donné, cheated us out of it. The devil oui, cheated le us. Seigneur, c'est comme il nous a triché afin qu'on ne vive pas cette plénitude. Even some of us, when we say, we always talk about fasting. Even those of us who claim that we fast, Voilà. we need to know how we fast. Il faut savoir comment on va jeûner. Many times, when women declare fasting, Beaucoup de fois, au sein des femmes pleureuses, on déclare un jeûne. let me use America for example. Et je vais vous donner un exemple tiré des From États-Unis. time to time, we call for fast. Donc de temps en temps, on appelle à un And we jeûne. say you au jeûne. fast, and then at the end of the day, you come and we close it. Donc il y a une période de jeûne et à la fin de la journée, on vient ensemble et on clôture. And some people will say, oh, I can only fast from 6 to 12. Et certaines personnes se disent, je ne peux jeûner que de 6h à midi. And when some people fast from 6 to 3, they are breathing hard as if they have done noble. Et donc quand quelqu'un jeûne de 6h jusqu'à 15h, ils se sentent, ouais, And je those suis... of us who fast from 6 to 6, we say, we have landed. Et quand on dit, voilà, on jeûne pendant 12 heures, de 6h le matin à 18h le soir, on dit, And on in the est evening, arrivé. everybody comes together. Et le soir, on se And we rassemble close the fast. et on clôture Some le of us jeûne. will be running from morning till night without waiting to pray anytime. Certains d'entre nous, on va courir
de toute façon en jeûne, mais en cours de matin au soir sans prendre le temps de prier. Many of us are at work. We don't even consider praying, even at our lunchtime. Parce que beaucoup d'entre nous, on est au travail, peut-être on n'a même pas le temps de prier, même le midi. And all of us are fasting, and we encourage it. Et on jeûne et on encourage. Because fasting is not the thing that moves God. Parce que Lies of the devil. Parce que on a avalé, c'est le mensonge qui dit que c'est pas le jeûne qui touche le cœur de Dieu. But this book opened my eyes. Mais ce livre m'a tellement ouvert les yeux. You see, when God says fast for one day, Car quand Dieu dit de jeûner pendant un jour, one day is 24 hours. un jour c'est 24 heures. It is not 6 to 12. C'est pas de 6h à midi. It is not even 6 to 6. C'est même pas de 6h à 18. 6 to 6 is 12 hours. De 6h à 6h. Cela fait So 12. we must stop deceiving ourselves. Donc il faut qu'on arrête de nous décevant. I have come to that realization that we've been deceiving ourselves. Voilà, on est en train de nous No wonder we décevoir. pray and fast and nothing happens. Voilà, c'est pour cela qu'on prie et rien ne se passe. Are we getting the point? Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de So vous we dire? need to come back to the real thing. Il faut qu'on revienne à la vérité. If you look at hallelujah. If you look at Matthew En Matthieu chapter 17, 17, 19 to 21. de 19 à Saint 21. Matthew En chapter Matthieu 17, 17, 19 to 21. 19 à 21. Hallelujah. Okay. Then came the disciples to Jesus apart, and said, "Why could not we cast him out?" And Jesus said unto them, "Because of your unbelief, for verily I say unto you, if you have faith as a grain of mustard seed, you shall say unto this mountain, remove hence to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible unto you. Howbeit, this kind goeth not out, but by prayer and fasting." You know the story I'm talking about? The story of the lunatic child that the apostles couldn't heal. Voilà, donc c'est l'histoire de l'épileptique, cet enfant donc on va lire dans Matthieu 17 à partir de 19. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en priant en privé, mais pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est parce que vous manquez de foi, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là. Elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Okay. What does it show us? That there is something about fasting. Amen. There is something about fasting. It's true that God rebuked them. Jesus rebuked them for their small faith. Donc, But the issue is fasting. parce qu'il a dit que cette sorte de démon ne sort que par après le jeûne, Jésus, il les a... How do you say rebuke? Non. Je sais pas, c'est comme... il les corrige. Il les corrige. Mais voilà, mais il leur dit, il fallait jeûner. C'est pas juste la prière, il fallait jeûner. There is something about fasting that touches God. Il y a quelque chose quand on jeûne qui touche And notre Dieu, affects situations and circumstances. qui transforme les circonstances et les situations, And even demons. et même les démons. That demon Ce had démon, grown wings. He was so stubborn that nothing could touch it. il For fasting. était tellement têtu qu'il n'y avait que le jeûne qui pourrait le déloger. Some people say that fasting doesn't motivate God. Fasting motivates God because it's a sacrifice. Dieu, quand il voit celui qui jeûne, il voit un sacrifice. Et ça le touche son cœur. God never overlooks any labor of love that we show. Dieu, il n'ignore jamais un sacrifice d'amour qu'on lui apporte. Don't tell me that when I spend time in the presence of God, laboring, mourning, crying unto God, that I will be the same as somebody who is just going about her business.
Ne me And dis then pas, at the end of the day, we say, God, I love you. No. ne me dis pas que quand je suis là dans le lieu secret et je prie et je pleure et je déverse mon cœur devant le Seigneur, que à la fin de la journée, ça serait pareil que quelqu'un qui fait ses propres affaires toute la journée. À la fin de la journée, il dit, bon, Seigneur, je t'aime. And you will agree with me that all the great men of God in the Bible and even here on earth, Et tu peux être d'accord avec moi quand je dis que tous les grands hommes de Dieu, ici, bas, sur la terre, mais aussi dans la Bible, that God is using to do exploits. les hommes que Dieu utilise pour faire les exploits, Even this, our brother here, God said something about et him. même notre this frère afternoon. Adrien ici, parce que Dieu a parlé à son sujet. Didn't God say that he sees him in his closet? Et Dieu, il a vu. I don't know if you listen to what God is saying. Je ne sais pas si vous entendez, si vous écoutez ce que Dieu God dit. sees him in his closet. Dieu le voit dans son lieu And you secret. don't know what he does in that closet. Et personne ne sait ce qu'il fait And dans how ce he lieu gets secret. into that Et closet. comment il va. Hallelujah. Amen. All the great men of exploits that I know, Mais tous les Even grands in the hommes des Bible- exploits que je connais, y compris dans la Bible, and in the physical world around us today, et dans le monde physique autour de they nous pay aujourd'hui, great price. ils payent un grand prix. We want God to use us. Nous voulons que Dieu nous We utilise. want God to use us to perform miracles. Nous voulons que Dieu nous We want God utilise to answer pour our accomplir les prayers. miracles qui répondent à nos prières. We want God to we want to say things and they happen. Nous voulons dire des choses et les voir se passer. We need to pay a price. Il faut qu'on paye le prix. We need to pay a price. Il y a un prix à payer. We need to fast. Prix à payer et ce prix, c'est de jeûner. We need to deny ourselves. Il faut qu'on fait mourir notre chair. We need to beat the flesh down Il faut qu'on fait taire so la that terre, our spirit la chair, will grow, will become alert, afin que and nos strong, esprits grandissent, on devienne fort and be able to spirituellement commune with God, et qu'on puisse communier avec so Dieu. that God will endow us with that power that does the supernatural things. Afin que Dieu nous donne cette puissance qui voit s'accomplir des choses We have so surnaturelles. many examples in the Il Bible. y a tellement d'exemples dans la So Bible. fasting is not this lackadaisical thing we do. Donc jeûner, c'est pas quelque chose de, je sais pas, de léger qu'on fait comme ça. Okay? So we need to really fast. The longer you fast, the better. Donc il faut qu'on jeûne et le plus long le jeûne, le mieux c'est. Jesus Christ did 40 days. Jésus, and 49. il a accompli If you 40 say jours. 40 jours. some people will say that Jesus Christ was Jesus. Et bon, on peut se dire, bon, Jésus, But he c'est came Jésus. in form of a man. Mais il a pris la forme Okay? d'un homme. And it was after his fasting and praying that he was launched to his Et ministry. c'était au bout de cette saison de jeûne et de prière qu'il commence son ministère en public. Moses was 40 days and 40 nights. Moïse, 40 jours, 40 nuits. And he was able to come down with the 10 commandments. Il est descendu de la montagne avec les 10 Daniel commandements. fasted for 21 days. Daniel, il a jeûné pendant 21 jours. And he was able to receive answer for the prayer he was, the intercession that we all do, that he was doing for his people. Et il a pu obtenir la réponse que Dieu avait envoyée à la réponse à ses prières. Even our international coordinators. Même les coordinatrices internationales. Sometimes God takes them away for 21 days. Parfois, Dieu les fait retirer dans un lieu pendant Sometimes 21 jours. for 14 days. Parfois 14 jours. From time to time. De temps en temps. Anytime you call for them, Parce que they chaque are praying. fois que tu les appelles, elles sont en train de prier, elles sont dans la Some présence de of Dieu. them are doctors, some of them are business people, some of them are teachers. Certaines d'entre elles sont les enseignants, sont les docteurs, They sont les don't give juristes. God excuses. Mais ils ne donnent pas à Dieu les excuses. They are our leaders that God has used to lay foundation for us. Ce sont les leaders que Dieu a utilisés pour placer, pour poser les fondations. And at the end of the day, they come out with these books they are selling now. Et à la fin de la journée, elles sortent avec les livres qu'elles vendent là. So if you want to get something from God, Donc, if you want to manifest that power, Donc si tu veux recevoir quelque chose de Dieu, si toi tu veux voir manifester sa puissance dans ta vie, you need to pay a price. il faut que tu payes un prix. Queen La Esther, we reine know Esther. Queen Esther. She fasted for 3 days. So I'm not saying that everybody must fast for 40 days. Je suis pas en train de dire que tout le monde doit faire 40 jours de jeûne, After the end of 3 days fasting and prayer, mais au bout de 3
jours de jeûne et de she prière, was able to deliver her nation, her elle a people pu that délivrer would sa have been nation wickedly annihilated de by Haman. l'iniquité et voilà, d'Aman qui a voulu humilier So son you peuple. you can see why we are not effective. Donc vous pouvez voir pourquoi on manque d'efficacité. Because we have lost the real tool that God has given Parce que to nous us. avons vraiment perdu cet outil que Dieu nous a donné. Amen. Amen. Anna, a widow in the temple, was there all the time, even at the age of 84. Anne, So age is not a même à l'âge de problem. So when you 84 say you ans, are too old to fast, I'm sorry for you. elle était vieille, mais elle prie dans le temple chaque jour, elle He jeûne. was fasting and praying, serving God, Elle doing the jeûnait, service of God. priait et servait le Seigneur. Hallelujah. Alléluia. Now I want us to go to, because time is not on my side, let us go to Isaiah 58. On va regarder dans Ésaïe 58. I'll read it from the Amplified Bible. Elle va lire de la version amplifiée. Isaiah chapter 58. You know, what I want us to know is that if we fast in the right way, we must get results. It's not just fasting. Amen. Il ne s'agit pas de jeûner machinalement, il s'agit de jeûner de la bonne manière. He said, cry aloud, spare not, lift up your voice like a trumpet, and declare to my people their transgression, and to the house of Jacob their sin. Crie à pleine voix sans te retenir. Fais retentir ta voix comme une trompette et révèle à mon peuple sa révolte, à la famille de Jacob ses péchés. Yet they seek, inquire for, and require me daily, and delight externally to know my ways, as if they were in reality. A nation that did righteousness and forsook not the ordinance of their God, they ask of me righteous judgments. They delight to draw near to God in visible ways. In other words, some of us, we call on God, but not with our hearts. C'est moi que jour après jour ils consultent. Ils veulent connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné les droits institués par son Dieu. Ils me réclament des jugements conformes à la justice. Ils désirent se rapprocher de Dieu. C'est-à-dire, ils prétendent être quelque chose qu'ils ne sont pas. We gather to pray, and some of us, our minds are not in the prayer. Mais nous rassemblons pour prier et pour certains d'entre nous, on n'est pas focalisé sur la prière. Okay, why have we fasted? They say, and you do not see it. Why have we afflicted ourselves, and you take no knowledge of it? Behold, O Israel, on the day of your fast, when you should be grieving for your sins, you find profit in your business. And instead of stopping all work, as the law implies you and your workmen should do, you extort from your hired servants a full amount of labor. À quoi nous sert-il de jeûner si tu ne le vois pas, de nous humilier si tu n'y fais pas attention? C'est que le jour où vous jeûnez, vous accomplissez vos propres désirs et traitez durement tous vos ouvriers. So from this verse, I am made to understand that a time of fasting is a time of mourning, a time of, seriousness, a time of, when you come in brokenness before the Lord, crying unto Him for whatever problem that you are crying unto Him for. Donc, de ce verset, ce que je devais comprendre, c'est que quand je jeûne, je me mets de côté pour pleurer, pour implorer le Seigneur avec sérieux devant le problème qui est devant moi. But when we come in fasting and prayer, some of us are mindful, we are interested in other things. Our businesses, our personal issues, they are primary in our hearts instead of what God expects from us. Mais ce qui se passe souvent, c'est que quand on vient prier, on est préoccupé par nos propres désirs, nos propres projets, nos propres problèmes. Et on passe complètement à côté de ce que Dieu And he's désire. telling us in verse 4, the facts are that you fast only for strife and debate, and to smite with the fist of wickedness. Fasting as you do today will not cause your voice to be heard on high. Verset 4 dit, votre jeûne débouche sur des procès, des disputes, sur des méchants coups de poing. Vous ne jeûnez pas comme vous le faites aujourd'hui, de manière à faire entendre votre voix. You see people who are fasting, but they are in strife.
Je sais pas si on voit des personnes qui They sont are en train quarreling de with jeûner each other. et en train de se battre l'un contre l'autre. They are fighting over what I don't know, position and stuff, Bon, s'il y a des conflits entre certains, and so on and so forth. voilà, et ainsi de suite. Is such a fast as yours what I have chosen? A day for a man to humble himself with sorrow in his soul? Is true fasting merely mechanical? Is it only to bow down his head like a bulrush and to spread sackcloth and ashes under him to indicate a condition of heart that he does not have? Will you call this a fast and an acceptable day to the Lord? Est-ce un jeûne de ce genre, ce que je préconise, un jour où l'homme s'humilie? S'agit-il de courber la tête comme un roseau? Faut-il se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce que cela, ce que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Rather, is not this the fast that I have chosen? God has a fast, the type of fast He has chosen for us. Okay? To loose the bonds of wickedness, to undo the bands of the yoke, to let the oppressed go free, and that you break every enslaving yoke. Voici le genre de jeûne que Dieu préconise. Détacher des chaînes dues à la méchanceté, dénouer les liens de l'esclavage, renvoyer libre ceux que l'on maltraite, mettez fin aux contraintes de toutes sortes. Is it not to divide your bread with the hungry, and bring the homeless poor into your house? When you see the naked, that you cover him, and that you hide not yourself from the needs of your own flesh and blood. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. So when you fast and pray with this kind of mindset that God is talking about, heart of mercy, brokenness, humility, and you go to God in prayer in that mood, there is no way God will not release His power. Parce que quand on vient à Dieu en jeûne et avec cet esprit en nous, cet esprit contrit, en humilité, comment Dieu ne peut pas t'entendre? Then verse 8 tells us, He says, then shall your light break forth like the morning, and your healing, your restoration, and the power of a new life shall spring forth speedily. Your righteousness, your rightness, your justice, and your right relationship with God shall go before you, conducting you to peace and prosperity. And the glory of the Lord shall be your rear guard. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Then you shall call, and the Lord will do what? Answer. You shall cry, and He will say, here I am. If you take away from your midst yokes of oppression, wherever you find them, the finger pointed in scorn toward the oppressed or the godly, and every form of false, harsh, unjust, and wicked speaking. And if you pour out that with which you sustain your own life for the hungry, and satisfy the need of the afflicted, then shall your light rise in darkness, and your obscurity and gloom become like the noonday. Alors oui, si tu éloignes du milieu de toi la contrainte, les gestes menaçants, les paroles mauvaises, si tu partages tes propres ressources avec celui qui a faim, si tu réponds aux besoins de l'opprimé, ta lumière surgira au milieu des ténèbres, et ton obscurité sera pareille à la clarté de And Dieu. the Lord shall guide you continually, and satisfy you in drought, and in dry places, and make strong your bones. And you shall be like a watered garden, and like a spring of water, whose water fail not. Hallelujah. L'Éternel sera constamment ton guide. Il répondra à tes besoins dans les endroits arides, et il redonnera des forces à tes membres. Tu seras pareil à un jardin bien arrosé, à une source dont l'eau n'arrête jamais de couler. Well, in summary, and because of time,
if you fast in the right direction, Si tu Okay. jeûnes à la bonne manière, and of course you need to fast, et il faut que We tu pray. fastes, que tu jeûnes, and God will hear you, Dieu, il va and He t'entendre. will answer you, Il va and He will répondre. endow you Il va te with the donner necessary power cette that you need puissance dont tu as besoin to perform miracles pour accomplir les miracles and to commune with Him and to walk well in ministry. et d'avoir d'intimité avec lui, cette connexion avec lui et de marcher dans le ministère qu'il a So many prévu of pour us toi. are still confused about this work. Certains d'entre nous, on est toujours confus par rapport à cette question. So many of us cannot flow in this work. Certains d'entre nous ne peuvent toujours pas, couler dans le flot de cette œuvre. So many of us are still sick. Parce que beaucoup d'entre nous, on est toujours malades. So many of us have one problem or the other. Et certains d'entre nous, on a toujours un problème ou l'autre. I encourage you to go into fasting. Et je t'encourage à entrer dans une période de Real fasting. jeûne, un vrai jeûne, Deny véritable. yourself. Mais fais mourir tes propres chairs. Beat down this flesh. Voilà, fais mourir cette chair. Starve your flesh so that your spirit will be alert. Voilà, ne nourris pas ta chair afin que ton esprit soit éveillé. You can imagine what would be happening if we got like this conference we have come to, that we are doing it with fasting, everybody. Tu peux imaginer si lors de cette conférence, au lieu de manger, tout le monde en jeûnait. You can imagine what would be Tu happening. peux l'imaginer ce qui serait en train de passer. I know when we started off initially, fasting was the order of the day. Je sais que quand on a commencé au début, jeûner était vraiment l'ordre du jour. Even in Willing Women conferences, we were fasting. Même lors des conférences, on était en train de jeûner. In our retreats, we were fasting. Dans nos retraites, on jeûnait. And things were happening. Et les choses se passaient. But today, because we have neglected fasting, Mais aujourd'hui, car on a all we négligé do le now jeûne, is go to places to settle matters. People are always fighting. donc maintenant, tout ce qu'on fait, c'est de rentrer dans une ville pour gérer des conflits. People are always quarreling, Car les gens sont toujours en train d'être en fighting de se over what combattre, they should not fight, de se combattre sur des choses sur lesquelles ils ne devraient pas se battre. because they don't have the right understanding and the right knowledge of what God is doing. Parce qu'il leur manque la connaissance et la compréhension de ce que Dieu They est en don't train de understand faire. that it is God who calls, Ils ne comprennent pas que c'est Dieu qui appelle. and that it is not about position but about production. What Et you do. il ne fait pas de notre position, mais notre production, de ce que l'on fait. So my people, Alors mon peuple, we need to go back to the original. il faut qu'on revienne God has called our au attention to dessin this. d'origine. Parce qu'à And we Dieu, will not say that we do not hear. il nous a mis le doigt sur ce sujet. Ne lui disons pas qu'on n'a pas entendu. So, France, in your next meeting, I advise you to fast. Alors la France, dans votre prochaine réunion, je vous encourage à jeûner. Come together in fasting and prayer, De vous rassembler dans le jeûne et dans la prière. and you see what God will do in your midst. Et voyons ce que Dieu va faire parmi Praise the vous. Lord. Amen. Que Dieu soit loué.
Преди да дойдем на тази Before we конференция, came to this conference, една сестра, която също е ходатай в one of our България, sisters intercessors from Bulgaria, каза, аз трябва спешно да се срещна с вас. she called us and she said, I need an emergency meeting with you. И когато се срещнахме, And when тя, we met, тя разказа това, което сега ще ви прочета. she told us what she got from the Lord. И каза, Бог ми каза, кажи на хората, които отиват в Страсбург, Tell all my people who gather together in Strasbourg to pray срещу какво да застанат. what to stand against. Докато се молихме за икономиката на България, As we were praying for the economy of Bulgaria, застанали пред Българска народна банка, we were facing the Bulgarian National Bank. изведнъж сестрата до мен започна да се моли срещу стратегията на детето, за The детето. sister next to me began to pray against the strategy for the children, 2019-2030. В първия момент не разбрахме каква е връзката, но Бог ни насочи вниманието At first we didn't understand what the connection was, but God directed our attention но Той ни насочи вниманието към финансовия механизъм, по който работи тази стратегия. to the financial mechanism that this strategy uses. Финансиране от Норвегия, It's financed by Norway. известна с прилагането на този подход It's known about their special approach от години с трагични последствия за много деца и with семейства. very tragic, big tragic consequences for many children and their families. You know what I mean? They След take това- children away. След това Бог каза, не се молете просто срещу стратегията. And then God said, do not pray just against the strategy. Ударете духовното началство, което стои зад нея. You should hit the spiritual principality behind the strategy. Това е същия дух, който е известен от ревността под името цар на Содом. This is the same spirit who was known in ancient times by the name of the king of Sodom. Той извращава Божието творение, като го въвлича в множество сексуални грехове. He's perverting the creation of God by bringing him into a lot of perverted sexual activity. Но също в идолопоклонство, окулт и явен бунт срещу Бога. Idolatry and rebellion against God. Това началство открито и агресивно воюва срещу всичко, което носи Божията природа. That principality is actively and aggressively warring against everything that God's nature carries. Ред и ценностна система, като я замества с демонична такава. It replaces our value system with a demonic one. И начинът, по който го прави чрез финансово, материално съблазняване. And the way it's doing it, it's using financial seducing. Царят на Содом каза на Аврам, The king of Sodom told Abraham, дай ми хората, give me your people, буквално душите, the souls, а притежанията вземи за себе and си. you take the possessions for yourselves. Това е демоничната стратегия за стратегията на детето. And this is the demonic strategy Ето ви много пари. for children. Here's a lot of money, Дайте ни душите на следващото поколение but give us the souls of the next и на generation техните близки. and their close ones. Така началството се опитва да изкуши Авраам, но той можа да го победи, защото That principality tried to tempt Abraham, but he could stand his ground because беше приел от ръцете на Мелхиседек, свещеник на Всевишния Бог, хляб и вино. he had received bread and wine from Melchizedek, who was a priest of the Most High. Мелхиседек беше благословил Авраам Melchizedek had already blessed Abraham, и Авраам му бе дал десятък от всичко. and Abraham gave him a tithe of everything. Между другото, царят на Содом е едно от управляващите началства и над Европа. And God revealed to us that the king of Sodom is one of the ruling principalities over Europe. Той стои зад Истанбулската конвенция It's behind the Istanbul Convention и много други международни актове, and many other international acts които целят да разрушат с християнските основи във всичките нации на that континента. are aiming to destroy our Christian foundation all over the continent. Бог ни показа ясно, че вярващите сме отворили врата за действието на това началство. And God showed me very clearly that we as believers have opened the door
for this principality to be in power. Като сме се поддали на заблуда и поради различни причини сме спрели да даваме десятъци и дарения. And many of us, because of our reasons, had stopped giving tithes to the Lord. Той ни казва още, че неговата банка е на наше разположение, Бог. And God told us that His bank is at our disposal. И Той иска да благослови He народа. wants to bless His people. Така, че да се справим с това началство е отговорност на църквата. So it's a responsibility of the church to do away, to cast down this principality. Първо, да стои в завета, който има в кръвта на Исус First, to Христос. stand in the covenant with Jesus Christ. Второ, да приема снабдяването си от Господа според библейските принципи. And secondly, to receive the provision from the Lord according to the Bible principles. И да бъде вярна в десятъците и And приносите. be faithful in the offerings and tithes. И да откаже да бъде съблазнена, когато и се отправят предложения за това да воюва за хората. So the church needs to do the same as Abraham did. J'essaie de faire une sommaire très brève en français. En gros, elle disait que pendant qu'elles étaient priées, ils étaient en train de prier avant de venir à cette conférence en Bulgarie, devant le banque centrale à Sofia. Vous êtes Sofia, elles ont reçu en fait qu'on a donné place en Europe à l'esprit du roi de Sodome. Et que cet esprit est intimement lié avec les finances. Elle a parlé de comment Abraham, quand il a été reçu par le roi Melchizedek, qui était aussi le grand prêtre, le prêtre de l'Éternel, qu'il avait reçu du pain, du vin, mais il lui a donné la dîme. Il dit, pour différentes raisons, certains d'entre nous, nous avons arrêté de donner notre dîme. Et en fait, il y avait comme une alliance en fait faite entre, ce que j'ai compris bien, entre le gouvernement en Bulgarie et le Norvège par rapport à de recevoir des dons, mais comme si en échange, ils donnaient la jeunesse jusqu'à 2030. Et c'est à nous donc de prier contre ce roi de Sodome qui a pris une place importante spirituelle en Europe et qui derrière beaucoup de conventions, y compris les conventions d'Istanbul. Et deuxièmement, de revenir à des principes bibliques concernant comment nous gérons notre argent. Donc maintenant, on va lier le roi de Sodome. Amen. Can we all rise and deal with the spirits that the Lord has told us about, please? On se lève pour prier et lier cet esprit de Sodome. Татко небесен, Father in heaven, трон на благодат, stand before your throne of grace, и признаваме Твоето величие. and we recognize your greatness, Lord. И признаваме всичката Твоята жертва на Голгота. And we recognize the sacrifice you gave at Calvary. И ние признаваме, че нашите благословения идват от Тебе. And we recognize that our blessings come from you, Lord. И ние отказваме And we refuse да имаме нещо общо с Содомския цар. to have anything to do with the king of Sodom. И ние ще молим, Татко, покайваме се от името на много християни, To receive our repentance on behalf of many Christians които са отворили врата за този цар, who have opened the door for this king of Sodom. след като са предпочели да му се покорят на него, а не на Тебе. When they chose to submit to him and not to you. Затова те молим Therefore, от целите си сърца, we ask you with all of our hearts, като Твои ходатаи, as your intercessors, молим те за милост за всички тях. we ask you for mercy for all of them. Моля те за Твоята кръв сега да бъде тази, която умива и очиства, и Твоя дух на покаяние да слезне върху всички тях. May your blood cleanse and purify us all, Lord Jesus, and your spirit come upon all of us. Господи, Father, Ти си милостив Бог, you are a merciful Ти God. си добър Бог. You are a good God. И ние вярваме, Господи, And we believe, Lord, че тази врата, която е била отворена за Содом, сега се затваря за Златния цар. that has been opened for the king of Sodom
We close it right now. И ние отваряме тази врата, която е врата, твоята врата, вратата на Мелхиседек, и ние се покланяме пред тебе, пред Мелхиседек, който е като твой, този, който, на който Авраам даде десятък. So we stand before Melchizedek, the king, the priest of the Most High, our king of glory. И сега заставаме срещу този дух на Содом. And we stand against that spirit of Sodom. И казваме в името на Господ Исус Христос. And we declare in the name of Jesus Christ. Ние ти казваме, вземай си всичките демонични желания и намерения за Европа, да вземеш в робство децата ни. Ние не сме съгласни. We command you to take back your intentions, to take our children. We refuse to give our children to you. И ти заповядваме вън от Европа. Напусти Европа в името на Исус. We command you to leave Europe right now. Ние разрушаваме всички твои дела и намерения, които има срещу Европа и срещу децата и поколението на Европа, което идва след нас. We destroy all your works, and we declare that your intentions will be totally futile. И ние благославяме поколенията, които идват да се покланят пред Господ Исус Христос. And we bless the next generations to worship Jesus Christ. И никога да не отварят вратата на Содомския цар в името на Исус. Open the door to the king of Sodom. Ние затваряме всичките тези врати и казваме ново начало за Европа. A new beginning for Europe. Европа за Господа. Europe for the Lord. Децата на Европа за Господа. The children of Europe. В името на Исус. Амин. Amen. Vale.